aja ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشكر لله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فيا أنتم يا شباب المستقبل، أيها الشابات والشباب، أنتم الذين ستقودون هذا المجتمع في السنوات القادمة القليلة، وأنتم خصكم الله عز وجل بشرف عظيم حيث جعلكم مثل نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث كان يتيما مات والده وهو لا يزال في رحم أمه، ثم ماتت والدته بعد أن ولدته بفترة قصيرة. Anak sekalian, setelah beliau mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah SAW, kata beliau, kalian adalah pemuda-pemuda harapan Islam masa yang akan datang. Kalianlah adalah para pemimpin di masa depan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara anak-anak yatim. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara Rasulullah SAW, mendidik Rasulullah SAW yang kemudian menjadi pemimpin dunia. Beliau masih dalam kandungan sudah yatim, masih dalam kandungan ibunya, ayah beliau sudah meninggal dunia. Dan setelah beliau lahir, sekitar 2 tahun lamanya, ibunya juga meninggal dunia. Dalam usia yang sangat masih kecil, tetapi sudah yatim piatu. Seperti kalian semuanya, tetapi kemudian beliau menjadi orang yang sukses. ثم بعد أن توفت والدته أصبح يتيم الأب والأم، وأصبح لا عون له، وهو لا يزال في شهوره الأولى ولا يزال في سنته الأولى. وقد كانت كفلته حليمة السعدية لترضعه مع ولدها، لأن حليب والدته كان لبن والدته كما قليلا، فعاش يتيم الأب والأم، ولكن لم يعش إلا برحمة ربه، حيث قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. أي أن يا محمد صلى الله عليه وسلم الأيتام هم أحباب الله، فلا تزعلهم واجعلهم دائما في سرور دائم، وشجع الناس أن يتكفلون بهم. فها أنتم اليوم وجدتم من يتكفل بكم هذا الصرح العظيم، ومع الدكتورة توفي علوية التي تنظر أموركم وتعلمكم من أمور الدين وتفيد عليكم من كل ما آتاه الله عز وجل، فنحن لها مشكورين. Kata beliau, setelah bapak ibunya meninggal, beliau sudah menjadi yatim piatu, bukan yatim piatu, semua banyak. Sehingga tidak ada orang, bapak ibunya tidak ada lagi yang bisa melihara dia. Tapi kemudian siapa yang melihara beliau, yang menyusui beliau dalam tahun-tahun pertama menjadi yatim, yaitu
Siapa? Nabi Muhammad SAW. Disusui oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW ini bukan keluarga, orang lain menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dia. Jadi orang yang itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya kata Allah dalam surah Al-Duha, "Fa'amal ladzina fala tadhhar." Anak yatim jangan dihadik. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan orang yang minta jangan diusir. Dari ayat ini Allah SWT mengharamkan orang yang menyakiti anaknya. Bagaimana kemudian yang diberikan oleh Allah SWT kepada anak yatim? Allah mengharamkan orang siapapun yang menyakiti anak yatim, menyiksa anak yatim. Dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah memuliakan anak yatim. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وجدك يا محمد صلى الله عليه وسلم بدون أب وأم فهو كفيلك، وأوجد لك كفيل عمك ثم جدك حيث أخذوك عنده وربوك. وكذلك هؤلاء الأيتام أوجد الله لهم كفيل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. Allah SWT berfirman, "Wawajadaka dhalan fahada, wawajadaka amilan fa'agna, alam yajidka yatiman fa'awa." Kata Allah SWT, apakah kamu tidak mengetahui ketika engkau yatim wahai Muhammad, kami yang memeliharamu. Jadi Allah SWT bagaimana memberikan kemuliaan luar biasa kepada anak yatim, dipelihara oleh Allah SWT. Dan salah satu bentuk pemeliharaan itu Allah SWT memberikan orang yang memelihara kalian. Tadi kata-kata beliau pertama saya lupa menunjukkan, yaitu betul tidak alamiah yang telah memelihara kalian. Ini juga pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أي صدقة جارية، أي أي شخص، رجل أو امرأة تتصدق على ميتم أو ميتم للأطفال، فهذه صدقة جارية يؤجر عليها الإنسان إلى يوم القيامة. وهذا مكان لهذه الصدقة. من يتصدق ويعطي لهذا المكان فهو مأجور إلى يوم القيامة. ليس ولا ينقطع العمل، ذاك العمل الصدقة الجارية لا تنقطع عند موت الإنسان، ولكن تذهب معه الصدقة المأجورة إلى يوم القيامة. الله عز وجل يرسل لذاك الرجل أو لذلك المرأة الأجر الدائم وهو في قبره أو هي في قبره. Kata beliau mengutip hadis Rasulullah SAW bahwa apabila meninggal seorang anak manusia, apabila meninggal semuanya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah sedekah atau doa ini tidak akan pernah terputus selama ada anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan juga hadis tadi menunjukkan bahwa siapa yang bersedekah itu tidak akan putus amal jariahnya. Sedekah jariah tidak pernah terputus. Sedekah jariah amal
المعلمات ومن المدرسات ومن الرجال ومن النساء ومن صاحبة هذا المعهد. ولذلك هذا المعهد دائما فيه معهد علم ينتفع به، خاصة ما سمعناه من القرآن الكريم يتلى علينا من بعض الفتيات ومن بعض الشباب. الله سبحانه إن الله عز وجل سيغفر له في الدنيا وفي الآخرة من كل الذنوب ويطهره من كل الذنوب بسبب هذا العمل الرائع. Kemudian ketiga juga yang tidak pernah terputus pahalanya di sisi Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada kalian semua. Siapapun yang mengajarkan ilmu kepada kalian, itu tidak pernah akan terputus pahalanya sampai hari kiamat. Apakah para pengasuh di sini dan khususnya ibu Alawiyah yang memiliki dakwah kitab ini, yang telah mendidik kalian, memberikan ilmu kepada kita semuanya, itu ilmu tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Nyambung terus. Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya semua diberikan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang yang telah mengajarkan itu meninggal dunia, tetap akan nyambung pada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. وولد صالح يدعو له، أي لا ينقطع عمل ابن آدم إذا كان عنده ولد يدعو له دائما. فما بالكم بمئات الأولاد وبمئات الأيتام وبآلاف الأيتام الذين تخرجوا من هذه المدرسة، من هذا الميتم، من هذه الجامعة، يدعون لها ويدعون لوالدها ويدعون لجميع من ساعد ومن يساعد في هذا الصرع. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح. Ini hadis kembali yang tadi, yang tiga tadi, kemudian beliau ulang kembali tentang doanya anak soleh. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Doanya anak soleh. Kalian yang ratusan ini berdoa kepada orang yang memberi informasi, memberi bantuan, siapa saja di sini, itu tidak akan pernah terputus. Doa kalian kepada orang tua kalian, kepada guru-guru kalian, itu tidak pernah terputus. Seorang yang meninggal dunia, kalau meninggalkan anak soleh yang mendoakannya, dia akan mendapatkan pahala terus menerus, tidak pernah putus sampai hari kiamat nanti. Dan kalian gimana? Yang ratusan yang ada di sini dan yang sudah lulus kata beliau, bagaimana kalau semuanya mendoakan kepada orang tuanya dan kepada orang yang memberikan bantuan di sini, itu tidak akan putus pahalanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: طرق بابها يوما امرأة فتحت الباب فوجدت امرأة تحمل بنتان فتيتان، فطلبوا المساعدة. فنظرت عائشة في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلم تجد إلا 3 تمرات عجبا. Suatu ketika pintu Nabi SAW ditutup oleh seseorang. Ketika dibuka ada 2 orang yang bawa semacam sumbangan begitu kita sumbangan, minta bantuan. Ketika dibuka, mereka ini yang 2 orang ini minta kepada Nabi SAW sesuatu dari Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah melihat persediaan makanan yang ada di rumahnya, ternyata tidak ada, kecuali hanya 3 biji kurma yang ada di mobil. فوجدت 3 عجوات في بيته تمرة، فأعطت المرأة 3 تمرات، فالمرأة أعطت بنتها ثمرة والبنت الأخرى تمرة، فأكلها بسرعة جدا. ثم نظرنا إلى الوالدة فوجدنا لا زالت في يدها تمرة، فقسمت التمرة الوالدة وأعطت لكل بنت نصف التمر. ثم cerita tadi, hadis Nabi tadi, kemudian Aisyah bertemu anak istri Nabi SAW memberikan 3 biji kurma tadi kepada 3 orang. Ternyata 3 orang ini 2 orang putri dan seorang ibu. Jadi ibu ini dengan anaknya 2 perempuan. Kemudian Aisyah bertemu anak memberikan 1 biji kurma kepada sang ibu, ibunya 2 anak perempuan. Yang kedua
Wahyu. Kemudian yang kedua diberikan lagi kepada yang satunya. Kemudian lagi dikasih, jadi masing-masing satu biji kurma. Ketika dikasih kurma, dua orang anak tadi langsung makan dengan cepat, saking laparnya. Langsung makan kurma. Dan menunggu langsung makan. Ketika habis makan, ibu kan, saya ibu tadi yang ada lagi satu biji kurma di tangannya, dia tak langsung makan. Masih ada kurma satu biji di tangannya. Kemudian dia belah kurma tadi, belah dua kurma. Belah dua kurma tadi setelah dikasih anak yang satu, dan setelah lagi dikasih anak yang satu. Bagaimana saya memberi kepada dua orang? فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما حصل فقال دخلت المرأة بشق التمر دخلت المرأة الجنة بشق التمر. Kemudian ini dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Cerita tadi dikisahkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Perempuan tadi, ibu tadi yang ngasih sebelah kurma tadi, dia telah masuk surga karena sebelah kurma. لأنها أثرت نفسها وأعطت لبناتها التمر المتبقية التي كانت معها. Kenapa? Karena dia bisa menahan dirinya dari rasa lapar kurma sebiji tadi dan mengalahkan rasa laparnya, tetapi kemudian diberikan kepada anaknya. Pengorbanan itu tadi inilah yang membuat dia masuk dalam surga. فلذلك اليتيم من أوى اليتيم ومن أعطى اليتيم ومن علم اليتيم ومن تصدق على اليتيم ومن فرح اليتيم فهو مأجور ومشكور. ونشكر ما شاء الله الدكتورة على توتة علوية على محبتها وطول الصبر وندعو لها العمر الطويل إن شاء الله بالصحة والسلامة ولجميع أحبابها وللإيمان جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau dari kisah tadi satu biji kurma saja itu bisa yang diinfakkan kepada yatim bisa menjadikan dia masuk surga. Bagaimana dengan hidup alawiyah yang telah memberikan kita ilmu, memberikan kalian nafkah, memberikan kalian baju, uang dan sebagainya. Dan ini tentunya lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah. Kepada Allah supaya beliau dipanjangkan usia oleh Allah. Sekarang satu kasih lagi satu lagu lagi dari anak-anak semua ya. Lagu ini. Lagu Indonesia apa?